Mahirap. Ay, wag yung post sa Facebook. Nakakahiya. Sabi, weak naman ang tao eh. Naka-video na yan, bilisan mo. YouTube na lang. Gusto mo YouTube ko to. Mas maganda. Kabado pa eh. Oh, pagkatalin mo na, tapos nasira eh. Basta na-video. Ay, naka-video pa rin. Oo. Ang gagawin ko. Doon naman, doon ka naman tatalon. Mas mataas. Hindi ko mataas eh. Tanga, mas mataas yun. Itaas? Yun! Ay, ka? Doon? Oo. Hindi ko kumitado yun eh. Bato agad yun eh. Nakamaisip na gagawin eh. Kabila ka na. Si Kenji, tatry na daw yung monkey bars. Ako tatalon dito. Ayoko. Walang kwenta. Nathaniel, ikaw naman. Ikaw na. Wala nga. Gago, no? Ah, Kanji naman.